अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अमीर तैमूर बादशाह की आदत थी कि वो रात के वक्त घोड़े पर पूरे शहर का गश्त करके अपनी रियाया का हाल मालूम किया करता था और दूसरे रोज उनके मुतालिक फैसले सादिर किया करता था। एक रोज हस्बे मामूल शहर में चक्कर लगा रहा था कि उसने एक गमनाक आवाज सुनी। वो आहो बका की तरफ मुतवज्जे हुआ। एक बुढ़िया रो रही थी और बारगाहे इज्जती में फरियाद कर रही थी, ए रब्बुल आलमीन, हमारे बादशाह और वजीर को मौत दे दे और काजी शहर की उम्र दराज कर। बादशाह इस हैरत अंगेज दुआ को सुनकर बड़ा परेशान हुआ। काफी देर सोचता रहा कि बुढ़िया से किस तरह मालूम करे कि वो बादशाह और वजीर से क्यों इस कदर नाला है कि उनकी मौत चाहती है, और काजी से इतनी खुश क्यों है जो उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ गो है। काफी देर बाद उस बुढ़िया के दरवाजे पर दस्तक दी। जब बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो बादशाह ने निहायत ही बेचारगी और मस्कीनी से पूछा, ऐ नेक औरत, मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी अजीबो गरीब दुआ सुनी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम बादशाह वक्त और वजीर से इतनी ज्यादा रंजीदा क्यों हो जो उनकी मौत चाहती हो, और काजी से इतनी खुश क्यों हो कि उसकी दराजी उम्र की दुआ कर रही हो? उस बुढ़िया ने कहा, अजनबी, मैं बादशाह की बीमारी की इसलिए ख्वाहिशमंद हूँ कि अगर बादशाह बीमार होगा वो वाफिर मिकदार में सदका और खैरात करेगा, और उसकी खैरात से मैं अपने गरीब भूखे बच्चों की रोटी का सामान करूंगी। हमारे चंद दिन बेहतर गुजर जाएंगे। वजीर की मौत की इस वजह से ख्वाहिशमंद हूँ कि वो निहायत नेक सीरत इंसान है और मैं चाहती हूँ कि उसका खात्मा नेक आमाल पर हो जाए और वो रब्बुल आलमीन के दरबार में आला मकाम पाए और निजात हासिल करे। और काजी शहर की दराजी उम्र इसलिए चाहती हूँ कि वो अपनी बद आमालियाँ ज्यादा से ज्यादा कर सके ताकि उसका ठिकाना जहन्नुम के अलावा कोई ना हो और क़यामत के रोज उसको ज्यादा से ज्यादा अजाब मिले। बादशाह तैमूर जो मुसाफिर के रूप में था, उसने आप दीदा होकर उस बुढ़िया से कहा, ऐ नेक औरत, मैं इस वक्त तो तहिए दस्त हूँ। मेरे पास सिर्फ एक तस्बीह है, तुम वो मुझसे ले लो और उसको फरोख्त करके अपने बच्चों का पेट भरने का सामान करो, और अगर वक्त ने मोहलत दी तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ये कहकर अजनबी मुसाफिर यानी बादशाह चला गया। इधर बुढ़िया वो तस्बीह लेकर अपने हमसाये के पास गई ताकि उसको फरोख्त कर सके। उस हमसाये ने, जो यूं तो सीधा था मगर परले दर्जे का बुखील इंसान था, जब तस्बीह को देखा तो उसकी राल टपक पड़ी। बुढ़िया तस्बीह की कीमत से नाआशना थी क्योंकि तस्बीह याकूत और लाल मरजान की बनी हुई थी, और मज़कूरा हमसाया की तरह इससे वो हथियाना चाहता था। उसने बुढ़िया के साथ उल्टी चाल चली कि ये तस्बीह तो मेरी है, इसको कल किसी ने चुराया है और मैं इसकी तलाश में था। अब मुझे पता चला कि तुमने चुराई है, मैं अब तुम पर मुकदमा दायर करूंगा। बुढ़िया घबरा गई और बोली, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये तस्बीह तो मुझे एक अजनबी ने दी थी, मैंने हरगिज नहीं चुराई। अब उस सैयद हमसाये ने मौका से फायदा उठाया और कहने लगा, अच्छा, अगर तूने तस्बीह चोरी नहीं की तो यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम पर इतना तरस खा लेता हूँ कि तुम्हें अदालत में नहीं खींचता। बुढ़िया ने इसमें आफियत जानी और अजनबी को कोसती अपने घर चली गई। अगली रात अमीर तैमूर हस्बे मामूल गश्त पर निकला और कसदन बुढ़िया के मोहल्ले में आया, और उसने बुढ़िया के घर से फिर वो दुआ सुनी जिसमें बादशाह की बीमारी, वजीर की मौत और काजी वक्त की दराजी उम्र का जिक्र था। बादशाह ने बुढ़िया के घर का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया उसको देखते ही उस पर बरस पड़ी और उसके मुंह में जो आया कहती चली गई। जब उसका गुस्सा कम हुआ तो बादशाह ने उसे असल वाकया सुनाने को कहा। बुढ़िया ने बिला कमो खास अपने सैयद पड़ोसी वाला सारा किस्सा सुना दिया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने बुढ़िया को बताया कि मैं अजनबी नहीं बल्कि बादशाह वक्त हूँ, और मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी करने की गर्ज से अपनी कीमती तस्बीह तुम्हें दी ताकि तुम अपने बच्चों का पेट भरने का सामान मुहैया कर सको। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे बुखील पड़ोसी ने बड़ी ज्यादती की है, उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। अगले रोज बादशाह ने बुढ़िया और उसके बुखील सैयद पड़ोसी को अपने दरबार में तलब किया। दरबार में तमाम वज़रा, उमरा और दीगर मसाहब तशरीफ फरमा थे। बादशाह ने बुढ़िया को हुक्म दिया कि सारी बात सुनाओ। बुढ़िया ने शुरू से आखिर तक सारी बात दरबार में बयान कर दी। फैसला यह किया गया कि बुढ़िया को खातिर ख्वाह इनाम दिया जाए जिससे वो बारे जिंदगानी आसानी से उठा सके और अपने बच्चों की कफालत बेहतर तरीके से कर सके, और इस बखील सैयद हमसाये को सजाए मौत दी जाए। इसी पर बस ना की गई बल्कि इस इलाके में जितने सादात घराने थे उनको भी नीस्तो नाबूद करने का फरमान जारी कर दिया गया। इस तरह बहुत से सैयद घराने लुक्मे अजल हो गए। इन्हीं सैयद घरानों में एक शख्स सैयद अमीर अली हमदानी भी थे। आपके मुरीदों की तादाद बेशुमार थी और ये खतरा लाहक था कि अगर अमीर अली हमदानी पर हाथ डाला गया तो मुल्क नुक्से अमन का शिकार हो जाएगा। अमीर तैमूर ने काफी सोच विचार की कि किसी तरह कोई ऐसा जवाब पैदा हो जाए जिससे सैयद अमीर अली हमदानी को भी ठिकाने लगा दिया जाए और लाठी भी ना टूटे। बादशाह ने काफी मुद्दत इसी उधेड़पन में मशगूल रहा।
ایک روز اس کے ذہن میں عجیب سا خیال پیدا ہوا جس سے اس کی خواہش پوری ہو سکتی تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ امیر علی ہمدانی کی ولایت کا امتحان لیا جائے اور اگر وہ فیل ہو گئے تو ان کو قتل کروا دیا جائے گا۔ اس طرح کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بکری چوری کروائی اور اس کو ذبح کر کے پکوایا۔ پھر اس نے سید امیر علی ہمدانی کو ان کے مریدوں سمیت کھانے پر مدعو کیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ چوری کی ہوئی بکری جب آپ کھائیں گے اور اس کے متعلق کچھ نہ جان سکیں گے، اس طرح آپ کی ولایت کے تمام پردے اٹھ جائیں گے اور ان کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو بھی بادشاہ کی بری نیت سے باخبر کر دیا۔ آخر دعوت کے روز سید امیر علی ہمدانی اپنے مریدوں کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ دسترخوان بچھا دیے گئے اور کھانا لگ گیا۔ ابھی کسی نے لقمہ بھی نہ توڑا تھا کہ ایک بڑھیا روتی پیٹتی آئی اور بادشاہ سے فریاد کی کہ میں نے ایک بکری سید امیر علی ہمدانی کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے پال رکھی تھی، اس کو کوئی چرا کر لے گیا ہے، لہٰذا اب میں کیا کروں اور کہاں سے بکری لاؤں؟ میں تو سید امیر علی ہمدانی کے آگے بڑی شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت صاحب نے بڑھیا سے کہا، تم اپنی بکری مجھے دے دو، تم زبان سے بکری مجھے دے دو گی تو بکری مجھ تک پہنچ جائے گی۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت وہ بکری آپ کے لیے تھی اس لیے میں نے آپ کو دے دی۔ حضرت نے فرمایا میں نے وہ بکری قبول کی۔ اس کے بعد آپ نے کھانا تناول کرنا شروع کیا۔ بادشاہ اس عجیب و غریب صورتحال سے بڑا پریشان ہوا اور نادم ہو کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے اسے زیادتی کرنے پر معاف کر دیا۔ بعد ازاں وہ آپ کی روحانیت سے متاثر ہو کر آپ کے ماننے والوں میں بھی شامل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیطان سے کسی نے کہا کہ میاں تم بڑے فساد کراتے ہو، کشت و خون کرا دیتے ہو، گھر کے گھر برباد کرا دیتے ہو۔ شیطان نے کہا کہ مجھے مفت بدنام کر رکھا ہے، میں تو کچھ نہیں کرتا، چلو میں تمہیں نمونہ دکھلاؤں۔ حلوائی کی دکان پر پہنچے، شیطان نے ایک انگلی بھر شیرہ دیوار پر لگایا، اس شیرے پر مکھیاں آ بیٹھیں، ان مکھیوں پر چھپکلی آ گئی۔ اتفاق سے دکاندار کی بلی بھی آ گئی، وہ چھپکلی پر دوڑی۔ ایک خریدار سوار کے ساتھ کتا تھا، وہ بلی پر جھپٹا۔ حلوائی نے غصے میں آ کر ایک پتھر اس کتے کو مار دیا۔ اس کتے کے مالک یعنی سوار کو جوش آیا، اس نے حلوائی کے ایک تلوار مار دی۔ بازار والوں نے جمع ہو کر اس سوار کو قتل کر دیا۔ فوج میں خبر ہو گئی، انہوں نے بازار والوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ شیطان نے کہا دیکھا، انصاف سے کہیں میرا کیا قصور، میں نے تو ایک انگلی پر شیرہ دیوار پر لگا دیا تھا اور شیرہ لگانا کوئی جرم نہیں، اور قصے میں تو ایک انگلی ہی بھر شیرہ تھا جس نے طول یہاں تک کھینچا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے، کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کمنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔